ओम शांति। आज बाबा की 2 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं। हम अविनाशी आत्मा हैं। बाप से सुनते हैं। बाप से सुनते हैं। यह प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस करो। तो आज के बाबार डायरेक्शन একটু সময় বের করতে হবে, একলা বসতে হবে। আর বাবা বলে না 2বার স্নান করো, জ্ঞান স্নান। তো একবার তো মুরলি শুনে নিলাম, এবার একবার মুরলি হাতে নিয়ে বসে একান্তে বাবার সঙ্গে গল্প করতে হবে যে আমি আত্মা, বাবা আমাকে পড়াচ্ছে। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? बाबा बोलছেন যারা বাবার ইয়াদ করাতে একটু আলস্যি আছে তাদের মুখ থেকে কি শব্দ বেরোয়? उत्तर, वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही। वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते वो सब गपोड़े हैं। लेकिन बाबा कहते वो सब गपोड़े हैं। अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूह रिहान करनी है। रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। तो बाबा आज के स्पष्ट शब्दों बोले दिल। बाबा बोलছেন যে বাচ্চাগুলো দেহি অভিমানী স্থিতিতে থাকে সারা দিন, বাবার ইয়াদে থাকে, এক তো সে চার্ট রাখবে, আর 2 সে অমৃতবেলা জরুর বাবাকে ইয়াদ করবে। বাকি যে অমৃতবেলা ওঠে না, বাবাকে ইয়াদ করে না, আর বলবে আমি তো সারা দিন বাবার ইয়াদে থাকি, বাবা বলছে এরা সব গল্প করছে। তো আমরা কোন লিস্টে আছি? আজকে সব অমৃতবেলা বাবার সঙ্গে করেছেন? যারা করেছেন হাত তুলেন দেখি। তাহলে আমরা গল্প পার্টি নেই, তাই তো? আমরা সত্যিকারে বাবাকে ইয়াদ করি তাহলে, তাই না? गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो आज के बाबा आईना देखते बोलते, देखो कितना पाप किया, कितना पुण्य किया इस जीवन में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ताई ना? बाबा बोलছেন प्राणी कारा?
গান আছে না, মুখড়া দেখলে প্রাণী, তো প্রাণ আত্মাকে বলে। তো বাবা বলছেন যে বাবা আত্মাকে বলছেন যে তুমি তোমার মুখড়া দেখো, শরীরের মুখড়া না, आत्मार चेहरा देखो प्राणी। यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। कि मने करे बसे आछि, 5-6 फुटेर देह बुद्धिते आछे ना आत्मा ज्योति बुद्धिते आछे। आत्मा देहेर मध्य बसे बाबार थेके शुनछि तो बाबा बोलছেন देह का भान छोड़ देना है। अमृत बेला प्रैक्टिस हो गेल, मुरली क्लासे प्रैक्टिस हो गेल आत्मार देह छाड़ार। तो बाबा बोलছেন सारा दिन प्रैक्टिस भालो थाकबे। ओई जन्य बाबा बोले ना गुड मर्निंग और गुड नाइट जार भालो तार सारा दिन गुड डे होबे, ताई ना। और जार এই দুটো সময় পুরুষার্থ নেই তার সারা দিনটা বেকার হয়ে যায়। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं, मैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। तो आमी कत बड़ो आछि, ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু দুই ভুরুর মাঝে বসে আছি, আর এই শরীর দিয়ে যা বাবা রোল দিয়েছে रोल प्ले करे जाच्छे। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, यह बाप समझाते हैं, ताई ना। बाबा बोलছেন এই आत्मार फिलिंग्स, आत्मार ज्ञान बड़ो बड़ो साधु विद्वानदेर काछेও নেই। तो बाबा कहते मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। तो আমরা আত্মাগুলো কী করছি, এই শরীর দিয়ে আপাতত সঙ্গম যুগের পাঠ প্লে করছি। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। কালকে প্রোগ্রাম গেল না, হয়তো আত্মা একটু ঢিলা হয়ে গেল, তাই জন্যে বাবা আজকে টাইট দিয়ে দিচ্ছেন। আজকে কি ফিলিংসে থাকতে হবে, आत्मा, তাই না। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। शुधु एकटा कथा मने राखते हबे, आमी आत्मा छोट्ट ज्योतिर्बिंदु এই শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করে পাঠ বাজাচ্ছি। বাবা বলছেন এইটুকু প্র্যাকটিস যদি হয়ে গেল, সারাক্ষণ যদি রোল মনে থাকলো, তাহলে দেহ অভিমান চলে যাবে, কেটে যাবে। यह है मेहनत। बाबा बोलছেন এইটুকু मेहनत करो, बार बार शुधु एटाई मने करो जे आमी आत्मा रोल प्ले करছি। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं, ऊँचे ते ऊँच एक्टर है परम पिता परमात्मा। आमादेर संगे भगवानও रोल प्ले करছে, शिव बाबाও रोल प्ले करছে। बुद्धि में रहता है वो भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। तो যত গুণ সব কার মধ্যে আছে, এই 5-6 ফুটের দেহতে নেই। কার মধ্যে আছে, এই ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু आत्माते আছে, আর সবচেয়ে বেশি শিব বাবার। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, आत्माओं को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते, তাই না। যারা সবাইকে আত্মা দেখছে, আত্মা দেখতে পারছে, তো বাবা বলছেন তার দিব্য দৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই না। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तो সবাই তৃতীয় নেত্র খোলা আছে, তো সবাই আত্মাই দেখছি, তো সবাইকে আত্মা রূপেই অনুভব করি। তো বাবা বলছেন যে আত্মা অনুভব করছে মানা সে দিব্য দৃষ্টির বরদানী আত্মা হয়ে গেছে। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। সেই শুরু থেকে বাবা বলে যাচ্ছে ওই একটাই, আজকে আত্মার পাঠ পক্কা করো যে আমি ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা, দেহ নই আমি। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंचे ते ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। সবচেয়ে ভালো অ্যাক্টর হলো শিব বাবা। আর এখন আমরা শিব বাবার সঙ্গে সঙ্গম যুগের পাঠ প্লে করছি। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगर तो ज्ञान सुना न सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते, তাই না। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে বুদ্ধিতে কি থাকে, ঠাকুর কত বড়, কোথায় 13 হাত কালি, কোথায় 100 ফুট কালি,
বাবা বলছেন তো বুদ্ধিতে কি থাকে, ঠাকুর এত বড়, তো ভাবলো মনে হয় শরীরটাই এত বড়, তাই না, কিন্তু আত্মার কোয়ালিটি এত বড়, সেটা জ্ঞান মার্গে বোঝা গেল, তাই না। কিন্তু বুদ্ধি এখানে সূক্ষ্ম হলো। परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते, बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार, तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा बोलছেন তোমরাই ছিলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সেই দেবকুলের আত্মা, তাই না। বাবা বলছেন তোমরাই ছিলে সেই শতপ্রধান দেবী দেবতা, আবার আমরাই হতে যাচ্ছি সেই शतप्रधान देवी देवता। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं, आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है। बाबा बोलছেন তোমাকে তমো প্রধান থেকে আবার সেই শতপ্রধান দেব শিশু কৃষ্ণের মতন হতে গেলে তোমাকে আগে কি করতে হবে, আত্মা পাঠ পাক্কা করতে হবে যে আমি আত্মা, আমি আত্মা, তাই না, সবাই আত্মা। এটা হলো দেবী দেবতার জন্মের ফার্স্ট পুরুষার্থ, তাই না, প্রথম মেহনত এটার উপরে। उनमें ज्ञान है और यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ, তাই না। বাবার আজকে আদেশ একলা হাতে মুরলি নিয়ে বসে ভাবতে হবে আমি আত্মা, বাবার থেকে শুনেছি, বাবা এই কথা বলেছে, এটা যেন বুদ্ধিতে ঘোরে। धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह अंदर घोटना चाहिए। तो आज के सारा दिन शुधु ছোট্ট একটা শিক্ষা দিচ্ছে বাবা, সারা দিন কি করব, আত্মা জ্যোতি আত্মা জ্যোতি আত্মা জ্যোতি, তাই না। আজকে এই ঘুরতে হবে শুধু মন্থন করতে, তাই না। গোপ গোপীদেরকে কি দেখালো, যশোদা মাইয়া কি করতো, শুধু ঘুরতো, তাই না। ওরা তো দই ঘুরতে দেখাতো, মাখন খেতে দেখাতো, তাই না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাবা কি দিয়েছে, মুরলি, মুরলি মন্থন করো, তার থেকে মাখন বেরোবে, সেই মাখন খেয়ে কৃষ্ণ হবে, তাই না। यह अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। बाबा बोलছেন কত বিদ্বান পণ্ডিত, কত বড় বড় মোটা মোটা বই রাখে, শাস্ত্র পুরাণ রাখে, বাবা বলছেন এইটুকু জ্ঞান নেই ওদের কাছে যে আমি আত্মা। यह है ही तमो प्रधान दुनिया, ऊंचे ते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं, তাই না। বাবা কমপ্লেন করছেন জ্ঞান তো সবাই শোনাতে মাস্টার, কিন্তু ইয়াদ থাকতে হবে। আর আজকে বাবা বলেই দিল যদি অমৃত বেলা হচ্ছে না আর বলছি খুব বাবার ইয়াদে থাকি, সারা দিন বাবার ইয়াদে থাকি, বাবা কিন্তু মানবে না, তাই না। এক হলো অমৃত বেলা, দুই হলো রাতে চাট, যদি এই দুটো করছি না মানে বাবা মানবে না যে আমি ইয়াদে থাকছি, তাই না। বাবা ক্লিয়ার বলে দিল। तो परंतु याद है नहीं, अंदर में वो अंतर्मुखता रहनी चाहिए, তাই না। সকালে অমৃত বেলা, রাতে চাট, আর সারা দিন অন্তর্মুখী স্থিতি, অন্তর্মুখতা। আমি আত্মা জ্যোতি, সবাই আত্মা জ্যোতি, তৃতীয় নেত্র খোলা। বাবা বলছেন এই তিনটে প্র্যাকটিস নেই তো সে যতই বলো আমি বাবার ইয়াদে আছি, বাবা মানবে না, তাই না। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, তাই না। আমরা সব সময় ভাবি না সারাক্ষণ বাবা মুরলিতে বলে ইয়াদ নেই ইয়াদ নেই, ইয়াদ করো ইয়াদ করো। তো বাবা আজকে সূত্র দিয়ে দিল যে কি করলে ভগবান খুশি হবে, তাই না, কি করলে ভগবান বুঝবে যে বাচ্চাটা আমাকে ইয়াদ করে।
তিনটে জিনিস, অমৃতবেলা, রাতে চাট আর দিনে তৃতীয় নেত্র, देही अभिमानी स्थिति, अंतर्मुखता। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। बाबा बोलছেন শুধু জ্ঞানের পণ্ডিত হলে হবে না, অমৃতবেলা চাট অন্তর্মুখী স্থিতি এর প্র্যাকটিস চাই, না হলে সে বাবার নজরে কোনো পুরুষার্থী করছে না। तो ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। तो यदि आत्मिक अंतर्मुखी स्थिति नहीं, तो सारा दिन बाबा बोलो ना देह अभिमान থাকবেই। আর আত্মা দেখছি, আত্মা ফিলিংসে আছি, তো দেহ অভিমান থাকবে না। রোল প্লে করছি মনে থাকলেও তো দেহ অভিমান থাকবে না। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते, তাই না? কদিন আগে বাবা মুরলি চালালো না, আমাকে চিঠি লেখো, আমি অপেক্ষায় থাকি, তাই না? তো বাবা বলে না সব সময় যে ইয়াদ লেখো আমাকে, যে আমি এই সময়ে ইয়াদে ছিলাম, এতটা বাবা আপনাকে ইয়াদ করলাম, সবেরে এতটা সময়ে উঠলাম, বাবাকে চিঠি লেখো, না হলে চাট লেখো। ज्ञान की बहुत लबाड़ गप्पे मारते हैं, योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। बाबा कत कमप्लेन করছেন আজকে, জ্ঞানে সব মাস্টার, কিন্তু বাবা বলছেন যোগে কাচ্চা। सवेरे उठ बाप को याद करना है। आज के ही बाबा 4 टाइम बोले दिलो, सवेरे उठ कर बाबा को याद करना। बाबा आप कितने मोस्ट बिलोवेड हो, कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हैं, हम भी ऐसे थे, তাই না? আজকালের মানুষের অবস্থা দেখে বাবা কি অনুভব করছে, কোথায় দেবদেবী আর কোথায় এরা জানোয়ার হয়ে গেছে, তাই না? জানোয়ারও না, জানোয়ার সে বি বদতর, মানে পশু ভালো আছে মানুষের থেকে, মানে এই অবস্থা হয়ে গেছে। हम भी ऐसे थे, আমরাও তাই ছিলাম, তাই না? माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है, पहले तो अपने को आत्मा समझो। बाबा लक्ष्य पाक्का करते बोलो যে শত প্রধান দেব শিশু হতেই হবে, আর তার জন্য কি প্র্যাকটিস পাক্কা করতে হবে? आत्मा। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। প্রত্যেক কল্পে যখন ভগবান আসবে, সে আমাকেই খুঁজবে আর বলবে তোমাকে পবিত্র হতেই হবে, তাই না? তোমারই পাঠ আছে দেবদেবী হবার, তোমাকে হতেই হবে। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। সোজা কথা বলে দিল, জীবনে পরিস্থিতি আসবে, সে পরিস্থিতি মিটাতে বাবা আসেনি। বাবা তোমাকে পবিত্র বানিয়ে দেব শিশু বানাতে এসেছে, একদম ডিক্লারেশন। तुम तो बुलाते ही हो, पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई जानते नहीं। बाबा बोलছেন बार बार प्रैक्टिस करो, আমি एक्टर। যেদিন অ্যাক্টিং কমপ্লিট হবে সেদিন এই দেহরূপী বস্ত্র নামাবো আর বাড়ি চলে যাব, কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এই শরীরের সঙ্গে, তাই না? बाबा बोलचन भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। बाबा बोलचन लोके बोले बाबार বাচ্চাগুলো যে আমার বাড়ি তো পরম ধাম, কিন্তু বাবা বলছেন তাও বুদ্ধিতে ভাবে আমার বাড়ি খর্দা রহড়া, তাই না? সে আর বুদ্ধিতে থাকে না যে আমার বাড়ি সত্যিই পরম ধাম। ঠিক বলছে বাবা,
হ্যাঁ, ঠিক বলছে, বুদ্ধিতে আর রড আর বাড়ি আর যায় না, তাই তো? হ্যাঁ, तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं। বাবাও না ছোড় বান্দা, যতক্ষণ না তোমার বুদ্ধি বলবে আমার বাড়ি পরম ধাম, সেও ছাড়ছে না। হ্যাঁ, এমন পিটিয়ে পিটিয়ে ঠিক করবে, লাস্টে বুদ্ধিতে এটাই থাকবে, বাবা আমার বাড়ি তো পরম ধাম, তাই না? तो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं। बाबा एकदम संतुष्ट ना। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स बहुत होती हैं, তাই না? আত্মিক অন্তর্মুখী স্থিতি থাকবে না তো বাবা বলছেন খুব মিস্টেক করে, খুব ভুল করে। মূল বাত है ही देही अभिमानी बनना। বাবা বলছেন সারা দিনের এটা মেহনত, যাকে দেখবো आत्मा देखे कथा बोल। यह फुरना रहना चाहिए, हमको सतो प्रधान बनना है। बाबा बोलছেন फुरना नशा থাকার উচিত যে আমি শত প্রধান দেব শিশু হব। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन है उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे, তাই না? বাচ্চাদের মুখ থেকে কড়া শব্দ, পাথর বেরোলে বাবার একদম ভালো লাগে না, তাই না? कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई। बाबा বলছেন তুমি কাউকে কষ্ট দেনেওয়ালা কথা বলবে, সে তো বাবার কাছে রিপোর্ট করবেই, কিন্তু বাবা চায় তুমি নিজের থেকে বাবাকে বলো বাবা ভুল হয়ে গেল, তাই না? বাবা একটু ক্ষমা করো, বাবা ভুল হয়ে গেল। तो बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना, छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वो और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, আজকেই ভুল হলো, আজকেই বাবাকে বলে দাও বাবা ভুল হয়ে গেল, বাবা ক্ষমা করো, আর হবে না বাবা। बाबा बोलছেন बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है, जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है। बाबा बोलছেন অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত যেন নেশা থাকে, আমাকে শত প্রধান হয়েই দেহ রাখতে হবে। देह अभिमान को छोड़ देना है। बाबा बोलছেন तुम हो राज ऋषि। কি নাম দিল বাবা? রাজ ঋষি। তোমার মধ্যে রাজারও সংস্কার থাকবে, আবার ঋষিরও সংস্কার থাকবে, সব তপস্বী आत्मा हो। हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके, राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं, बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। তো আজকে সারা দিন বুদ্ধিতে কি থাকবে? বাবার নাম দিয়েছে রাজ ঋষি, আর কাজ দিয়েছে আত্মা অনুভবে থাকা, আত্মা অন্যকে দেখা, তাই না? यही तपस्या। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं, बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। बाबा কখন এসছে? এই ভক্তিও শেষ হবার সময়ে আর দুনিয়াও শেষ হবার সময়। ওই জন্যে শিব জয়ন্তী হয় না চতুর্দশীর দিন, তারপরের দিন অমাবস্যা, মানে পুরো দুনিয়া অন্ধকারে ডুবে যায়। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है, भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है, अभी तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शिव बाबा की बोललेन এখন বাচ্চাদের উপরে বড় দায়িত্ব আছে, রেসপন্সিবিলিটি আছে। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो, তোমাকে দেবী দেবতা হতেই হবে, বিশাল বড় দায়িত্ব আছে তোমার উপরে। কেন? দেবী দেবতা না হলে ভক্তদের উদ্ধার কে করবে? তো ভগবানের চিন্তা আমার বাচ্চা দেবী দেবতাগুলো কবে তৈরি হবে? কেননা ওরা তৈরি না হলে বাবা ভক্ত আত্মা দাপর যুগের এত এত ভক্ত আত্মা ওদের উদ্ধার করতে পারবে, और हैंड्स चाहिए। यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम, है ना? दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की, योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, श्री पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं।
তাই না? সব তন্ত্র সাধনা সব আছে না, ঋদ্ধি সিদ্ধি। বাবা বলছেন এটাতে কোনো জ্ঞান নেই, সব ঠকবাজি আছে। पतित हैं, बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं, यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। তাই না? বাবা বলছেন পবিত্র হব তো কি হয়ে যাব? फरिश्ता হয়ে যাব, एंजल। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। तो फरिश्ता के হবে যে পুরো পবিত্র হয়ে যাবে। याद बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते वो सब गपोड़ा है। তাই না? বাবা আজকে ক্লিয়ার বুঝিয়ে দিল। অমৃত বেলা করে না, রাতে বাবাকে ইয়াদ করে না, চার্ট লেটার লেখে না, তাই না? আর সারা দিনে অন্তর্মুখী স্থিতিতে থাকে না, এই তপস্যা করে না। তো সে বাবাকে শুধু বাবাকেও ঠকায়, নিজেকেও ঠকায় যে আমি বাবার ইয়াদে থাকি। বাবা সেটা মানবে না। अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। 5 बार बोल लो बाबा, পিছনে পড়ে আছে। रूह रिहान करनी है। रूह रिहान माने गल्प करो बाबार संगे। आत्मा ही बातचीत करती है ना, कथा के बोले? कथा आत्मा ही बोले। देहधारीर संगे कथा बोलते मुख लागे, बाबा तो निराकार, निराकारेर संगे कथा बोलते संकल्पेर भाषाई चले जाए, তাই না? संकल्पेर भाषाई कथा भाषा होबे। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना, वो होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा, इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। बाबा बोलছেন তুমি 84 জন্মের কাহিনী বুঝে গেলে, কোনো विद्वान पंडित এটা জানবে না। अब तो पाप का घड़ा भर गया, वो साफ कैसे हो? বুঝলাম তো বুঝলাম, কি বুঝলাম? মাথার উপরে পাপের ঘোড়ার কলসি রাখা, ভাই নামাবো কি করে, তাই না? হ্যাঁ, বুঝে তো চাপ হয়ে গেল, তাই না? এত বড় কলসি পাপের ঘোড়া আবার ঠিক করবো কি করে? इसीलिए बाप को बुलाते हैं, तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो, তাই না? বাবা বলছেন রিলিজো মানে রিলিজিয়ন মানে ধর্মসত্তা, আর পলিটিক্যাল মানে রাজ্যসত্তা, তাই না? তোমাকে কি হতে হবে? ভালো রাজার কোয়ালিটিও নিতে হবে বাবার থেকে। রাজ্য সত্তাতে হেড বানাবে না বাবা, আপনাকে রাজা বানাবে না। তো রাজ্য সত্তাতেও যা কোয়ালিটি একটা ভালো রাজার মধ্যে সেও আসবে, আবার ধর্ম সত্তাতেও যেটা হেড, তাই না, যে আদর্শ সেটাতেও তোমাকে আনতে হবে, তাই না? তো সত্য তেতা যুগের রাজা কেমন হবে? যে রাজা সে ধর্মেরও হেড, মানে তার মতন আদর্শ ব্যক্তি দুনিয়াতে নেই। যদি ফলো করতে হয় তাকেই ফলো করতে হবে। কিন্তু এখন কলিযুগে কি আছে? রাজনেতা আলাদা, তার কাছে ধর্মের কোনো ব্যাপারই নেই, আর ধর্মনেতা আলাদা, সে রাজনীতির তার কোনো কাজ নেই, আলাদা হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু সত্য তেতা যুগে কে হবে? যে রাজা সে ধর্ম বা ধারণাতেও সে সুপ্রিম, তাই না? আদর্শ সে প্রজার জন্য। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाकी वो धर्म स्थापना करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है, बाकी वो कोई मोक्ष थोड़े देते हैं। বাবা বলছেন ধর্মপিতা আসলে ওদের পিছনে আরও নিচুতে নামে আত্মাগুলো, কিন্তু যখন আমরা ধর্মসত্তা রাজ্যসত্তাকে ধারণ করি তখন সবাইর উদ্ধার হয়, আমাদের তো হয়ই, सारा पृथ्वीर उद्धार है। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाते हैं, इसीलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं, ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा न आता तो तुम भी क्या करते, তাই না? কেউ কেউ বাচ্চার খুব অহংকার হয়ে যায়, আমি এটা করেছি, আমি এটা ধারণ করেছি, আমি পুরুষার্থী, আমি মহারথী, আমি সেবাদার। বাবা বলছে বাবাই না আসতো
তুমি কি করতে, তাই না? তো বাবা বলছেন সব মহিমা কার? বাবা না আসলে ব্রহ্মাও ব্রহ্মা হতো না। তো সব মহিমা কার? বাবা। বাবা এলো, আমাদেরকে বানালো, তাই আমরা হলাম, তাই আমরা করতে পারলাম। এই জন্যে কোনো অহংকার থাকবে না। तो बाबा न आता तो तुम भी क्या करते? अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। এখন বাবা হাত ধরে কোথায় তুলছে? সিঁড়ি উপর দিকে তুলছে। गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, उनका यह तखत है, आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मार कोनो दिन मृत्यु होबे ना, শরীরের মৃত্যু হবে। শরীরকে রাম নাম সত্য হে করে সব নিয়ে যাবে, কিন্তু আত্মা কি করবে? দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে আমার শরীরকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই না? আত্মা কো এক শরীর ছোড় দুসরা পাট বাজানা হ্যাঁ। 13 দিনের মাথায় সব এসে ওকে শান্তি অঞ্চলি দিয়ে দেবে, ভাই তুই যা, ঘর বাড়ি ছাড়, এতদিন ঘর বাড়িতে ছিলিস, সব সম্পত্তি ছিল তোর, এবার যা এই ঘর বাড়ি ছেড়ে, আর ফিরে আসবি না যেন। হ্যাঁ, সে জবরদস্তি পাঠিয়ে দেবে ধাক্কা দিয়ে। আত্মা বুঝবে ভাই যা ছিল সব আমার মনের ভ্রান্তি ছিল, এবার তো আমার ঠিকানা আলাদা, তখন বুঝবে আত্মা। এখন বাবা যতই বোঝাক, সে কি আর মাথায় ঢোকে? হ্যাঁ, সেই আমার ঘর বাড়ি আমার সম্পত্তি, বলবে দাঁড়াও 13 দিনটা হোক, অটোমেটিক বুঝে যাবে কি আছে তোমার, তাই না? तो बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़े है, तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता, शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाने गया, रोने की क्या दरकार है, তাই না? বাবা বলছেন আত্মা অন্য জায়গায় পাঠ বাজাতে গেল, কেউ যদি বিদেশে গেল কাজ করতে, তো কেউ কাঁদে নাকি, তাই না? बाबा बोलते हैं रोने की क्या दरकार है, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते, अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़े उठाते हैं, सिर्फ रिफ़र करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत झूठ से हार। ওই জন্যে একমাত্র শিব বাবার সঙ্গে বলা হয় সত্যম শিবম সুন্দরম, সত্য কথা বলে, গড ইজ ট্রুথ, তাই না? অসত মা সৎকময়, মানে অসৎ পথে চলছি, প্রভু আমাকে সত্য পথ দেখাও। तो सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं, रावण से तुमने बहुत हार खाई। বাবা বলছেন অনেক মার খেয়েছো রাবণের থেকে, তাই না? এবার তোমাকে আমি রাবণের উপরে বিজয়ী বানাবো। यह सब खेल बना हुआ है, अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापना हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं। বাবা বলছেন বাবা এবার হাত ধরে সিঁড়ি উপরে তুলে দেবে, তো রাবণের রাজ্য পার হয়ে যাবে, কলিযুগের সিঁড়ি পার হয়ে গেল, দাপরের সিঁড়ি পার হয়ে গেল। তো বাবা কোথায় আপনার আঙ্গুল ধরে ঢুকিয়ে দিল? তেতা যুগে। তারপরে আরও 2-4টে পার লাগিয়ে দিলে কোথায়? তেতা যুগে। তো তেমন হিসাব কিতাব থাকবে না, ওটা খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাবে, দিয়ে কোথায় চলে যাবে? সত্যযুগে, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন বাবা এসছে, এবার রাবণের দুনিয়া থেকে হাত ধরে পার লাগিয়ে দেবে। यह तो सब पीछे आए हैं, यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, জ্ঞান শুনলাম, জ্ঞান শোনালাম, এটাতে খুশি হয়ে যেতে হবে না। বাবা বলছেন 3টে জিনিস, অমৃতবেলা, রাতের চাট, আর দিনে অন্তর্মুখী স্থিতি, তাই না? এটা যদি নেই তো খুশি হবে না যে আমি পুরুষার্থ করলাম, তাই না? साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। বাবা বলছে সঙ্গে আবার কি চাই? 4 নম্বর দিব্য গুণের ধারণা। যদি দিব্য গুণ দিব্য শক্তির ধারণার উপরেও কাজ নেই, তো কমন তো হচ্ছে এই 3টে, অমৃতবেলা, চাট, অন্তর্মুখী স্থিতি। আর বাবা বলছেন অনার্স লেভেল, তাই না? সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ কে হবে? অনার্স লেভেল হলো দিব্য শক্তি দিব্য গুণের ধারণা। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। কতটা হয়েছি?
হ্যাঁ, বাবা তো বলছে বহুত বহুত মিঠা बनना है, কতটা হয়েছি, পার্সেন্ট কত দেব, নিজেকে মার্কস কত দেব। कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वो भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना। বাবা বলছেন পবিত্রতার উপরেও কত ঝামেলা। হ্যাঁ, বাবা বলছে এগুলো ড্রামা আছে, হবেই এটা, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। যত হিসাব কিতাব আছে না, দাপর যুগের কলি যুগের 63 জন্মের হিসাব কোথায় যাবে, সে তো হিসাব নিতে আসবে। तो वो भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं। ज्ञान में होगा तो मिलेगा, नहीं मेहनत करनी है। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा बोलছেন আরেকটা লক্ষ্য রাখতে হবে পুরুষার্থে, দিব্য গুণ ধারণ করতে হবে। লুন পানি नहीं बनना है, মিষ্টি হতে হবে, লুন পানি না, লোকে থুথু করে চলে যাবে ওই রকম আমার যেন কর্ম ব্যবহার না থাকে। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते। बाबा बोलছেন দেখতে হবে যে আমার দ্বারা বাবার নাকটা কাটলো না তো, বাবার ইজ্জত বেইজ্জত হলো না তো, এমন কোনো আমার দ্বারা ভুল হলো না তো। सत्य गुरु का निंदक ठौर न पाए, यह तो सत्य बाप है, सत्य टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ, तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? শিব বাবার জটার থেকেই গঙ্গা বেরোয়, জলের মতন, নদীর মতন। তো জ্ঞান দিয়েছিল বাবা, তবে তো यादगार আছে যে গঙ্গা, জ্ঞান গঙ্গা বাবার জটার থেকেই আসছে। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या, कोई भी नहीं जानते। ব্রহ্মাও জানতো না, আমরাও জানতাম না, তাই না? সব জ্ঞান কে দিল? শিব বাবাই এসে গঙ্গা বইয়ে দিল না আমাদের মাথায়, না হলে আমরা আর জানতাম কোথায়। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। শিবের মন্দিরে শালিগ্রামের উপরে ফুল বেল পাতা দিয়ে পুজো করতাম, তখন জানতাম না যে এটা শিবের প্রিয় বাচ্চাগুলোর আমি পুজো দিচ্ছি, এটাতে আমিও আছি, তাই না? यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसीलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल, ग्लानी की कोई बात नहीं सुनो, তাই না? যজ্ঞ নিন্দা, শিব বাবার জ্ঞানের দুনিয়ার নিন্দা কানে শোনাটাও পাপের খাতা, তাই না? বাবা বলছেন হিয়ার নো ইভিল, মুঝ এক সে হি শুনো। বাবা বলছেন মানুষের থেকে শুনবে না, আমার থেকেই শুনবে। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे, তাই না? বাবা বলছেন মাথা পুরো শীতল কখন হবে? যখন দেহ অভিমান ভাঙবে। আর দেহ অভিমান কখন ভাঙবে? যখন অন্তর্মুখী স্থিতি হবে, আত্মিক স্থিতি হবে, তৃতীয় নেত্র খোলা থাকবে, আত্মিক দৃষ্টি হবে, তবে দেহ অভিমান ভাঙবে, মাথা শীতল হবে, ব্যবহার শীতল হবে, তাই না? बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, কুদৃষ্টি नहीं जाएगी। যদি বাবার ইয়াদ আছে, কেউ এসে যতই অপমান করুক কিচ্ছু ফরক পড়বে না, পড়বে? কিন্তু যদি বাবার ইয়াদ নেই আর কেউ কিছু বলে দিল, ব্যাস এবার দেখো দাঁড়াও রাবণ ঢুকলো এবার মাথার মধ্যে, এবার দেখবে আমি কি জিনিস আছি, তাই না? तो बाबा बोलছেন कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया, तो सब हो गई तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर
ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत मीठा बनना है। बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। एकला बसे आज के मुरली मंथन करब बाबार आदेश। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकलनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। की करे पवित्र होबो, ताई ना? बुद्धि खाटाते हबे, पवित्र होते ही हबे। सवेरे सवेरे उठकर बाप को सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। किभाबे याद करबे बाबा के अमृत बेला? कि बोल्लो बाबा? बड़े प्यार से आमाके याद करो, ये बाबार कथा। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस भव खूब पावरफुल वरदान। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। वाइसलेस माना, वाइस माने विकार, वाइसलेस माने निर्विकारी बुद्धि दरकार। तबे अंतिम समय बाबार टाचिंग होबे, जे निर्विकारी आत्मा होबे। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुँचाते हैं। यहाँ है वाइसलेस की वायरलेस। देखो मोबाइले कोनो तार लागानो थाके, कोनो तार नेই, किन्तु कोथाय आमेरिका, लंडन, अस्ट्रेलिया कथा बोला हो जाच्छे वायरलेस, ताई ना? तो बाबा बोलছেন ওই রকম अंतिम समयও कार बाबार संगे कानेक्शन सब सुनते पाबे, आकाशबाणी सब सुनते पाबे कार? जे निर्विकार, ताई ना? इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुँच जाओ। कि आकाशबाणी पाबे तखन बुद्धिते आवाज होबे, ताई ना? एखाने तो फेमास ना रामकृष्ण देव कथा बोलतो मा कालीर संगे, अन्यरा बसे देखतो कोथाय आसलो मा काली, केउ देखते पेतो? ओरा तो रामकृष्ण देवके देखছে। আর রামকৃষ্ণ দেব কোথায় দেখছে? ও তো ভিতরে দেখছে, বুদ্ধিতে মায়ের স্থিতি অনুভব করছে ভগবানের সঙ্গে, তাই না? তো সেটা তো তার মনের ভিতরে চলছে, এতটা স্পষ্ট, পুরো বুদ্ধি ক্লিয়ার না, মানে পুরো নির্বিকারী বুদ্ধি, তাই না? সবাই জানেন রামকৃষ্ণদেব কত পবিত্র আত্মা ছিল, মা শারদাকে মা বলে রাখতো, তাই না? তো নির্বিকারী বুদ্ধি ছিল। তো কলকাতার থেকে বড় এক্সাম্পল তো আজকে বরদানের আর কিছু নেই, তাই না?
সে দেখো কত তার ওয়্যারলেস কানেকশন ছিল ভগবানের সঙ্গে, তাকে মা রূপে এসে খাইয়ে দিয়ে যেত, তাই বলতো না, আমি তো তাই গল্পতে শুনেছি, তাকে মুখে খাইয়ে দিয়ে যেত ভগবান এসে, আর সে ফিল করতো আর কি তৃপ্তি তার মুখে, আর সবাই দেখে ভাবতো এটা পাগল আছে, আমরা তো কিছু দেখলাম না, তাই না? কিন্তু সেটা ওর কাছে কত সুন্দর ওয়্যারলেস কানেকশন ছিল ভগবানের সঙ্গে, তাই না? तो इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ, তাই না? তো রামকৃষ্ণ দেবের ওয়্যারলেস সেট কাজে লাগাও, তাহলে কি হবে, তুমি আকাশবাণী পাবে, এখানে কিছু হতে যাচ্ছে, তুমি অমুক জায়গায় পৌঁছে যাও, সেখানে তোমার ভক্ত আত্মা তোমাকে অপেক্ষা করছে, ডাকছে, সে তুমি অনুভব করবে। যেরকম ওই শক্তিমান সিরিয়ালে দেখাতো না, কেউ দুঃখী আত্মা ডাকছে তো ওর ঘন্টি বাজতো, হ্যাঁ, তারপরে দেখে নিত কী হলো, কে ডাকছে, কী ব্যাপার, এবার হাত গুড়িয়ে ওখানে পৌঁছে যেত, তাই না? তো বাবাও আমাদেরকে সবাইকে কি বানাচ্ছে, মাস্টার সর্বশক্তিমান, তখনও ঘন্টি বাজবে, যার বুদ্ধি পবিত্র তার মাথায় ঘন্টি বাজবে, তোমার ভক্ত ওইখানে কাটা ছিঁড়া অবস্থায়, আধ পোড়া আগুনের অবস্থায় তোমাকে অপেক্ষা করছে, তোমাকে ডাকছে, তুমি ওখানে পৌঁছে যাও, তাই না? जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले, जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस हैं, जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, তাই না? আরেকটা পয়েন্ট, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, তাই না? এক তো পবিত্র বুদ্ধি চাই, আর दूसरा आत्मिक स्थितिर अभ्यास चाहिए। वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, মানে জোর জুলুম তার উপরে যেতে হবে না, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, মানে বিনাশের সময়ও বাবা সে বাচ্চাকে ছাড়বে না, যে পবিত্র বাচ্চা, যে আত্মিক অন্তর্মুখী বাচ্চা, বাবা সেই বিনাশের ভয়ঙ্কর সময়েও তাকে দিয়ে সব ভক্তদের উদ্ধার করাবে, আর লাস্টে তাকে কষ্ট পেয়ে মরতে হবে না, সে বাবাকেও বলবে বাবা আমার কাজ হয়ে গেছে, আর বাবাও বলবে বাচ্চা তুমি ভক্তদের উদ্ধার করে দিয়েছো, এবার আমার কাছে চলে আসো, তাই না? তার মৃত্যু উপরে বিজয়ী হয়ে যায়, তাই না? বাবা হাত ছড়িয়ে তাকে ডাকবে, बच्चे आओ। स्लोगन, योग को किनारे कर, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है, यही अलबेलापन है। তো বাবা বলছেন আলস্যি হব না, কাজ করব তো কে করব, বাবার সঙ্গে করব, একলা কাজ করব না, বাবার আমি কম্বাইন্ড সঙ্গে থেকে কাজ করব। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण कर, प्यूरिटी की रॉयलिटी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो पवित्र বাচ্চা কে আছে, যার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এক নম্বরে শিব বাবা আছে, বাদ বাকি সবাই নম্বর পরে। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो, एक बाबा दूसरा ना कोई। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो, दृष्टि द्वारा हरेक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। तो बाबा बोलছেন মনে কি থাকবে, ইচ্ছাগুলো কি থাকবে, বৃত্তিগুলো সবার প্রতি ওয়েল উইশার, সবার প্রতি শুভচিন্তক ভাবনা, আমি কারোর জন্যে অশুভ ভাবতে পারি না, সে আমার জন্যে যাই করুক, কিন্তু আমি কারোর জন্যে যদি অশুভ ভাবি আমি শিব বাবার ফাইলে ফেল হয়ে যাব, তাই না, আমার খাতা খারাপ হয়ে যাবে। আর दूसरा দৃষ্টি, আত্মিক রূপে দেখো, বাবা একবার বলেছিল অব্যক্তবাণীতে, কলিযুগের সবাইকে আত্মা রূপে দেখবে আর সঙ্গম যুগের সবাইকে ফরিস্তা রূপে দেখবে। ওই জন্যে দাদিরা কী করতো, ভাট্টির সময়ে দুজন দুজন দাঁড় করিয়ে দিত আর গান চালিয়ে দিত, বলতো দেখো ফরিস্তা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ফরিস্তাকে দৃষ্টি দাও, তাই না।
कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। बाबा बोलছেন এমন কর্ম করো সবাইকে সুখ দেনে वाला। कोई दुख दे, गाली दे, ইনসাল্ট করে, তো কি করব? ভালো করে শিখিয়ে দেবো নাকি? হ্যাঁ, কি করব? बाबा बोलছে कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। पारबो तो? হ্যাঁ, পারবো তো? না রিয়াকশন হবে? হ্যাঁ, বাবা কি বলেছে? সহনশীল দেবী দেবতা হয়ে যাও, যত দুঃখ ইনসাল্ট কেউ করুক। হ্যাঁ, বড় ওয়ান্ডারফুল লক্ষ্য দিয়েছে বাবা। চলো, ওম শান্তি।